Good afternoon guys. Nami diri sa Kwan sa Tabi and Ray Cafe sa Manhuyod. Dolra diri sa Espilahan. Na kay aptan ni man ulan kay agat akong asawang magkaon mi diri. Sila magkaon sa mi diri guys. Ginagmay ra ni kay importante malipay ra akong mga anak bisan simple ra kayo. Guys, dugay na ta wala ka upload diri kay di mi paka panagat bagyo dagay ni diri sa amoa. Sige gaulan nya wala time live ma-upload sa YouTube. So hulat-hulat ra mo guys. Unta mo kinaning tempo diri sa amoa. Nadili na si gulan kay para makapanagat mi. Mao lisod pod guys nga managat mi nga magdala-dala ko cellphone kay mabasahon niya. Chadara jud na kay kamera nga waterproof para bisan managat mi magpugos mi adto dagat bisan gaulan makadala taw kuan dala taw para gamiton nato pag video nya kay wala may lain. So pasensya na kayo guys, wala ko ma-upload sa YouTube. Pero basin pohon makagamat taw laing account sa YouTube. So ingon akong asawa nga among i-content nga mag-count sa mi para natay mga content nga lain. So kani nga tong account ra nga sa YouTube bali para rin naman good sa kuan panagat nya kayo dili mi makaadto mi guys, pero di ta kadala og cellphone kay mabasahon nya wala tay magamit. So mora na guys. Daghang kayo salamat sa inyo sa una sa Ginoo nga tagaan pa og grasya kada adlaw nya kusugrat tagyapon atong lawas nya ikaduha diya sa atong mga solid subscriber nato diya o sa mga bagong subscriber nato. So salamat guys, maura to guys, salamat, God bless po sa inyo at magpag-amping mo diya guys, salamat.